igsoon, kung nahigugma man ka karon igsoon, umahay sab ang Ginoo. Kay ang Ginoo igsoon, kung nahigugma ka, ingon niya dito sa Revelation chapter 22 verse 12, behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. Mga kaigsunan, mubalik ang Ginoo sa dili madugay nga magdalaganti aron yatag tagsa-tagsa sumala siyang binuhatan. What if karon igsoon wa kay buhat di aniya? Unsa may buhat igsoon? Mubasa kag Biblia, manimba ka aron ang Ginoo igsoon makaangkon kag kaluwasan, aron Ginoo may mayaon nimo igsoon, aron ang Ginoo igsoon nga makaangkon kag ganti. Kay pag-abot sa bagong langit ug bagong yuta igsoon, 100% ka makaangkon kag kaluwasan, kalipay nga wala na katapusan igsoon. Kay ang kalipay nato igsoon mo si Ginoong Jesucristo igsoon. Dawati siya igsoon aron ikaw makaangkon og ganti. Ang ganti kinabuhing walay katapusan. God be the glory.